Mariam ko adabora ko matun na adabora itu ni oni sigi be Mariam ya an boleh tu ni kana tungu uko padu bla waksa ni la da bli we la da mo ko de no ke la la kolon we bli ko ci wala kere ko la Mariam ko hakima una to shakili ke una mama ko te kana mabo tiens nga ma de ke kuma before akitiudi hade sali internet malew manden kaw ninde kumay manden ci kumaw ko kuma before hakilitugudi ko donaw ani famiyali kelaw ani mamunu be jatimine ke kola ani patience be mamunu be lajeli ke ku yere fendo kono ku yere sama fendo kono ko be tande ko kanga ke tande amman den kaw ambiya anteta ante ma chaw har nan cira anteta ansigile ambiya manden ka bela jelen folendo mbado Facebook general krengere nyana femi yesiwe abora ka video do ke sansa nye video yin nye family basoro video yin kono mais alebe ka minfo ana alebe ka bolisira mununka ni site ya ben noni nyona kise alamadenya fendo de jinwa fendo de ni ma family basoro kono ibe ma chama akize kado ma chama ngasila kidado fen chama na olaba obeti kunka parce que ita nyedo ima nyanyini ima maîtriser okobe amande ko bea kerengere nyana mbafo lajeli baga be mo be Facebook ka manika famille e pierre foi ta kono kelete mangante oyote e peri tado ka fuko kelebe manika famille tado ka fuko kelebe ko na ke chugo de rembe na leo anya misazi chama unsoro anye kuma kan chama unsoro muna ante kuma me munu mbe do anka kom muna ante kuma muna ntanda douala olu ya soro anya nseko ke katilo olu ya soro an kuma na ka dese olu ya soro anya wuli ka jode ke ka dese sankele ni ko u sanfla che ambo tle ko de fo maliende unyi kele privé ou ye kele privé ou di inboxu kele ou ye inboxu kele ou di o tese kana do maninga famille kono o tese kana do epieri kono akan haraw yere segola naw ye nyogon soro privé la femin temina oni nyogon che ni famille bora kalama ni epieri bora kalama ka fo ko be karsa ni karsa che amba wele ka kuma na wi mo be o kama spécialement surtout kerengere nyana abeka kuma 6e min kata no e mani ajaka yoroy kuma abeka kuma o 6e de ka o 6e min fle ni eta anye kuma chaman kenina depuis bité akachani kalo joli anya groupe joli de créer ni 6e kama malinga yere kuma façon jumɛn de fonni na malinga yere si kan fo joli de keni 6e na malinga malabe o de ya to ibora Facebook sanfé malinga malame o de ya to bi ambe étape mina an sera o étape la ma obe nyina fendo de ko malinga kuma na de malinka kumana oye kuma danye mais malinka lameni balia o de ya to laba na be le Facebook sanfé de aw nyere nous taulame o de ya to yele la Facebook sanfé de anyan seko ke ma danyi sei munu be nyona bi kerengere nyana be do 6e be la ka détail har nin tunganga dani erena mbe tando di pour que ka détail ngana sagisi en katugu mayo ajayo fimanyo nunu bebe maninga famille kono akake ere nunu be kake maninga famille mamuriye mais kerengere nyana an kumana fiman fe an kumana mafe an kumana ajami fleni an kumana befe groupe kirera ni ame ko lenksi madu de be munu ye lenksi ke lenksi ye munu ye malinga famille ke malinga famille fo be ka se ko de fam do do mba fonga video kono on ye video kelaw ya on ye soldat ye ambe boka defali ke ambe boka kelew ke mais an ka do madu de be munu ye kelaw ye madu de be munu be no be ka lenksi ka hakilina defani lenksi ye danaya takada oluka dana tara kada umma kele mununka pour que ni kobe jekulu kono jekulu ya awde tay mene yelente de lenksi bode fo dongo dane yelente e peribe lenksi tateo jonde be lenksi do personne
Mamunu farla ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se k'i dɛmɛ i ka combat la o maa kelen ninnu Lenx ye danaya ta k'a da olu de kan olu fana k'u ka danaya ta k'a da Lenx kan n'aw nana jɛkulu kɔnɔ n'aw nana Maninka famille kɔnɔ n'aw nana EPR kɔnɔ n'aw panna o maa kelen ninnu ka kumakan na o ɲɛmɔgɔ ninnu ka kumakan na a bɛ taa fɔ yɔrɔ jumɛn o kɔrɔ ye ni Lenx tɛ aw tɛ cɛ lamɛn ni Lenx tɛ aw tɛ muso lamɛn ni Lenx fana tɛ aw tɛ mɔgɔ wɛrɛ bonya a kɔnɔ Size ye nin de Lenx kumana aw dan ye Lenx bɛ message sɛbɛn a b'a cɛw ma a b'aw wele a bɛ kuma n'aw ye mais maa minnu bɛ a kama k'a fɔ ko minnu ye association yɛrɛ minnu y'a sigi Lenx defali kama n'o ye EPR ɲɛmɔgɔw ye ne ye membre ye olu ye membre ye ko ne bɛ bɔ ka video kɛ ko do bɛɛ tɛmɛnen ni dɔ cɛ ko olu ma ne wele ka kuma ni ne o ye ngalon de ye o tɛ se ka kɛ yɛrɛ hali ni maa min ye nin fɔ Facebook yɛrɛ sanfɛ k'a fɔ ko wayi ko Maninka famille membre ma kuma can kumana sa mais kɛlɛ privé de don sa ni kɛlɛ privé de don o tɛ Maninka famille arrangé o tɛ EPR arrangé anw da ɲɛ de a y'a dabila n'aw ma se k'a dabila o y'a aw de kungo ye anw tɛ se ka foyi b'o la an tɛ se ka cɛ kɛlɛ an tɛ se ka muso kɛlɛ an ye kangari daw ye siɲɛ joli ne ye groupe joli de créer ka ninnu ladon a kɔnɔ an ka sigi kan fɔ kɛ ne ye Aja wele siɲɛ joli n kan tɛ bi ma de n kan tɛ nin kɛlɛ wuli waati ma de ne m'a yɛrɛ wele siɲɛ joli a b'a dɔn ne b'a dɔn pour que nin kɛlɛ an k'a da faga Maninka yɛrɛ ko ne ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ kumana Fima min filɛ nin ye ne ye Fima wele siɲɛ joli a ka ca mais Maninka bɛ kuma o ye kuma daɲɛ a daɲɛ ka kuma de mais a den tɛ mɔgɔ si ye EPR ɲɛmɔgɔw daɲɛ ka kuma na ɲɛ de an ka kɛlɛ in dabila parce que inbox ko kɛlɛ de don olu de bɛ na don groupe kɔnɔ olu de bɛ na don jɛkulu kɔnɔ ka jɛkulu tɔgɔ ta k'a da aw yɛrɛ la or que aw kɛlɛla fɛn min na Maninka famille ka liti tɛ aw kɛlɛla fɛn min na EPR ka laɲini tɛ aw kɛlɛla fɛn min na a si tɛ Maninka famille arrangé a bɛɛ ye kɛrɛfɛ kow de a bɛɛ ye liti wɛrɛw de n'an kumana aw fɛ k'a fɔ k'aw ka dabila n'aw m'a dabila an da ɲan se de ka manko mais an tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ parce que a lamɛnni baliya bi aw bɔra bɛɛ kumana bɛɛ bolo parce que munna i bɛ Maninka famille jalaki munna i bɛ EPR jalaki kun kelen min b'a la parce que Maninka tɔgɔ b'a la Maninka tɔgɔ de bɛ Fiman kan Maninka tɔgɔ de bɛ Aja kan Maninka tɔgɔ de bɛ Dundunba kan Maninka tɔgɔ mun b'u kan maaw t'a faamuya k'a fɔ ko Maninka kumana ka dɛsɛ de maaw t'a faamuya ko EPR kumana ka dɛsɛ de maaw t'a faamuya k'a fɔ ko an ye kumalasigi kɛ nin ko in na pour que ko in ka da so la an kana se nin étape la maaw t'o yɔrɔ faamuya sinon san joli e k'u ɲininka ko san joli kɛlɛ in ma bɔ kɛnɛ ma ka taa Facebook sanfɛ mais ko bɛ n kɔnɔ a tɛ sinɔgɔ Aja ya anw do de ye anw tɛ Aja juguya mais an tɛ Aja defa Fiman kan dɛ an b'o fɔ k'a jira bɛɛ ye Fiman ya anw do de ye an tɛ Fiman defa Aja kan dɛ parce que anw ma ɲɔgɔn sɔrɔ Maninka famille ko kɛlɛ la ma ya anw do de an tɛ ma defa Aja kan awa an tɛ Fiman yɛrɛ defa ma kan n'aw bɛ famille kɔnɔ ni kɛlɛ privé de don n'aw nana n'an ye sigi kan fɔ ye a y'a dabila n'aw kumana n'aw ye a y'a dabila n'aw m'a dabila n'aw yɛlɛla n'a ye réseaux sociaux sanfɛ o y'aw dama ni ɲɔgɔn cɛ dɛ EPR t'a partagé Maninka famille t'a partagé cɛ t'a da don aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'a y'a sɔrɔ bonya bɛ kow la anw y'aw denw de ye anw y'aw dɔgɔninw de ye Maninka yɛlɛn tɛ mais maaw bɛɛ Maninka ye danaya ta k'a da maa minnu kan i bɛ EPR kɔnɔ i bɛ Maninka famille kɔnɔ bɛɛ b'u dɔn mais olu tɛ bonya parce que olu kumakan tɛ minɛ parce que olu dɔnnen tɛ ni Maninka m'a da don fɛn fɛn na bɛɛ b'a fɔ ko ni Maninka tɛ mɔgɔ wɛrɛ bonya ni Maninka tɛ mɔgɔ wɛrɛ bonya o ye kuma n ko ye kuma min ye kuma c'est à dire o yɛrɛ i jɔra Maninka yɛrɛ la quoi vrai dire ni ne ko ni Maninka tɛ ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ lamɛn est ce que ne ye Maninka yɛrɛ bonya wa parce que n'i y'a mɛn ko Maninka dɔ de ye Maninka kɛ Maninka ye maa minnu an jɔlen b'u la de k'u bɛ yen ko EPR ɲɛmɔgɔw de don dɛ an b'olu ka mara de kɔnɔ awa an b'olu ka laɲini de kɔnɔ n'an ye ko kɛ n'a tɛ bɛn an n'u b'a kuma kɛ duguma an man kan ka nin kɛ an ka taa nin taasira kan mais aw ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ o kɛlɛ la a kɛlɛ si tɛ Maninka famille ka kɛlɛ ye a kɛlɛ si tɛ EPR ka kɛlɛ ye mais kɛlɛ ninnu nana ka na ɲagami Maninka famille kɔnɔ k'a ta k'a kɛ Maninka famille ka kɛlɛ ye k'a ta k'a kɛ EPR ka kɛlɛ ye k'a ta k'a kɛ Lenx ka kɛlɛ ye or que Lenx nɔ t'a la Maninka famille nɔ t'a la EPR nɔ t'a la mais an bɛ taa min an bɛ se ka bɔ ka mun de fɔ n'aw tun y'a lamɛn a tɛ se nin étape la mais an kumana an dɛsɛra n'aw ko k'aw bɛ yɛlɛ réseaux sociaux de sanfɛ ka taa ɲɛnabɔ anw da t'o la tugun fɛn caman bɛ yen kuma caman fɔra fɛn caman lamɛnna réseaux sociaux sanfɛ a prévu tun t'a anw bolo don min na an bɛ groupe créer k'a fɔ ko tiɲɛtigi kana an k'a ka tiɲɛ d'a ma an ka nkalonitigi ka nkalon d'a ma prévu ma di anw ma dɛ prévu ma bɔ ka di anw ma prévu min b'a jira k'a fɔ e jɔ b'a la nin jɔ t'a la
kumaw de be fo tandro ne be ta fo ni ba ta fo mais aya dabla inbox ko kele i danya ka dabla de mais e be singa munde fo prévute e bolo prévu mana di ema fima mana ni prévu anka aja mana ni prévu mama na ni prévu ibena ni femfenye ite se ga ataka fo ko ninde ni ko asusi yere ninde machita do cheta do musota do obe wele kuma la sigi bela jele mbebeke ambe ka ke munde kama ambe jekulu de kono jekulu mi ka fanga franjonga ka nyogon deme ka lengsi ka hakilina defa mais o tayira ko jekulu kono ko mbena fade nya bla andama ni nyogonte ko mbena ka nyetana de ke nyogonye lengsi nofe lengsi yelen ta te surna kanyi annana hakilina do de nofe komi eperi sigrani lengsi ka idéologie minye idéologie de be defa non dans tes familles kelena na nyogonye bonsoir abana ni ndronde do mais na we nyogon soro jekulu kono o kofe aw be nyogon soro inbox munun kono ka ke teriya ni badenya o teriya ni o badenya o telabon parce que aw bena bla nyogona mana ko de la mana ko munu na fa yere tula aw fembe na aw be maniga fami kono aw chama be ananjugu be kana aw chama be anye mamunun kele kateme aw nu be kadi bi aw nu be tun kadi kun ere mo min kele eni mo be nyogona jonde be aw mo joli la kata fimana katabla aja dramela katabla mala ko ma kele nunu bela jelena ko doni anjugu do de madia mais kele kera lengsi de nofi ngo kele kera jekulu muso de nofi ani jekulu la mo munun be parce que olu de be ka doya non te ni mami ngula ki nyesi lengsi la mi nyesi fu fala ki lawa yi nyesi fu fala ki de law on ye kele fenfenki ya ani mauma kele la a chetu chela muso tu wu chela ka fo ko personnellement kele personne de be nenu che ateu mais ambeka kele kede pour que muso munu be jekulu kono tie munu be jekulu kono mais ni beko konkaye de ni beko de ni nye ni tantabla awa ni lengsi de te bon ni lengsi yere kumana ka desidu amena munde fa kofe lengsi be kuma ko mina ka desi o de be les réseaux sociaux sans fait de maw baye ka ko lengsi te kuma de lengsi kumana fo ka damatemi mundi ato aduskasi be mo la mundi ato mo do donane yere ka ni boxu kono ko 24 ko boy ki da donina ngota so fini ni folo on dabe ni nabi kote abe likele werudi abe litiwere kodi akele foite mi sur la malinka famille kele nofe jekulu yere kele nofe na tun sur la jekulu kele nofe muna note ba jekulu kele nofe la nindi amba fe kaninki awa ninteke abeke tande obe fonyo nko oyo baneo mais ni jekulu kote na asoro la aw yere ka teria privé de kama asoro la aw yere ka jenyo ya privé de kama aw yere ka baro privé de kama mais munde ban seni étape la ni maw kuma na ofe na ote maw lame adoni dia awnyo obisia anwolo mambe kuma na we masita lame aw ta mbonya mais amba utoye ka sabuke parce que anka bonya bawye amba utoye parce que aw kungolo ka koronanye amba utoye aw ma lexi lame romi aw tina aw lame aw ma so lexi tama yoromi femi ye manga famille yere diriza onye aw mu bonya ne o de fo ma tama be bonya fo ite bonya nyedo ni e ko ne ma komi ndabla ni nyo dabla nteno la wuli tunde mais ni anya la wuli est-ce que ni bonya de mi bonya kile tama be yele na réseaux sociaux sans fait munde be funyana ah non ay ni ndabla depuis lexi kelemba kalama wati mi lexi be kuma ka desi labana jekulu mo be wuli mo be munu siglemba kama maniga fami kono ka kangara da mo yede muso chama be olu bora maniga fami kono olu bora kumina o kunte kele privé o kera eperi yere kama parce que yelle nyini do de ta ka famille segere ka lengsi segere olu durale no ko olu kite ka bo famille kono olu be o kele chama umbe comme avec min fo ko madame la présidente do tara ko présidente do tara ko muso do tara parce que anya muso do tege ta be ka maniga famille vocal labo olu durale no kata sugo e olu do kele yan olu durale no kata olu tete jokulu kono anya présidente do soroya munu tumbe arnakeria la maniga famille to yala ya anya olu do ge olu sorola maniga famille ka kele de konona na olu kanga tapa ke maniga famille traire olu do be olu beta mebe ka kele munu fota kwa maboka kuma ambe boka munde fo na mamin fo duguma nante nantake yira de oui nebe na kuma parce que ka aja defa nebe na kuma ka fiman defa nebe na kuma ka ma defa ne ka ma defa ka aja defa maka ni amandine 24 aja kan ni amandine 24 fiman kan ni amandine 24 mais tien kelendron de flatter nous bébé malinga de nofe est-ce que kanga kewa nous ya lame aja be neniwa nous ya lame mabe neniwa nous tunya alame kam malinga lame fiman yerebe neniwa ite nenio anko nunu ye wali kele ude nunu ye kele privé ude akana uche siri nunde la kavoko aw be na kele do dama ni nyonjo fo abeke
arankiniya aw ni ɲɔgɔn cɛ laban n'aw ka adamadenya yɛrɛ bɛ tiɲɛ nɔfɛ n ko kɛlɛ ninnu sɔrɔla nin kɛcogo de la anw tɛ se ka bɔ k'a fɔ an bɛ foyi fɔ nin kɛlɛ la an ma min fɔ ka tɛmɛ an ma min fɔ duguma ka tɛmɛ kuma tɛ kuma ye an ma min fɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na olu dama de bɛ ɲɔgɔn na o ta yɛrɛ k'a fɔ Adja bɛ ka nɛni bi ko a ka di maninka famille membre kelen ye ou bien EPR membre kelen ye ko hali a ka di Lenks ye a man di cɛ kelen ye a man di muso kelen ye mais an ma lamɛn de Adja ma lamɛn Fima min bɛ ka video kɛ bi ko a bɔra k'a kɛ ko a bɛ ka nɛni ou bien a bɛ ka Adja nɛni a man di maninka famille membre si ye mais an tɛ se ka Fima defa Adja kan an tɛ se ka Adja defa Fima kan parce que an y'a bɛɛ fɔ duguma ka dɛsɛ maa min do bi n'a tɔgɔ bɛ ka fɔ an ye kangari da ye ka dɛsɛ k'a fɔ ko a bɛ ka dɔgɔya bi anw tɛ se ka maa defa Adja kan an tɛ se ka Adja defa nin kan ici nɛni man d'an ye parce que an n'u bɛɛ bɛ jɛɲɔgɔnya la hɔrɔnya b'a an n'u bɛɛ lajɛlen cɛ mais an tɛ se ka kɛlɛ ta ka b'u cɛ la pour que k'o de dɛmɛ dɔ in kan an tɛ se ka kɛ o ni mɔgɔya ni adamadenya ni ɲumanya de don o bɛ ne ni Adja cɛ o Adja ye maa ɲuman de ye ne b'o dɔn mais o ye ne n'a cɛla ye parce que o y'an ka vie privée de o tɛ maninka famille ko ye hali n'a y'a sɔrɔ an ye ɲɔgɔn dɔn Lenks nɔfɛ de mais adamadenya fana bɛ yen min tɛ association ka adamadenya ye o bɛ ne ni Adja cɛ n b'a dɔn hɔrɔnya b'a la minnu bɛ n don n'u bɛ Adja ko kuma dɔn kuma kɛ don o don olu b'a kalama k'a fɔ ne bɛ min fɔ Adja ka a kɔ parce que maa yɛrɛ de mɔgɔ jugu tɛ ne b'o dɔn o ye ne n'a cɛla ye n t'a ni mɔgɔ wɛrɛ cɛla mais ne n'a cɛla a ma kojugu kɛ ne la ni hɔrɔnya tɛ maa bɔ o kɛcogo la mais ne tɛ se k'a fɔ maa ni Adja bɛ ɲɔgɔn na ko ne ka n da don ni ɲɔgɔn cɛ pour que Facebook sanfɛ ka kelen defa ka kelen to yen n'o kɛra est ce que ne kan ka maninka yɛrɛ defa n'o kɛra est ce que ne kan ka kuma EPR tɔgɔya la n'o kɛra est ce que ne kan ka kuma maninka famille tɔgɔya la mais non o tɛ ne ka baara ye n b'a fɔ duguma de n ye maa wele a waati ka kangari da maa ye fo maa kasira ne bolo ne yɛrɛ tun ko n bɛ déplacer n bɛ taa fɔ a fɛ yen n ko a ka Adja to yen aw de nana k'a fɔ ko Lenks ka da aw ye hɔrɔnya kɔnɔ aw de nana ko maninka ka da aw ye hɔrɔnya kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ aw ka kɛlɛ sɔrɔla ko wɛrɛ de kama a ka sɔrɔ yɛrɛ maninka yɛrɛ kama de aw ka kɛlɛ ka kɔ ye de munna aw bɛɛ ɲɔgɔn kanu cɛ kelen min nɔfɛ na aw ma sɔn o cɛ kelen in kanu kama pour que ka se ka yafa ɲini ɲɔgɔn bolo pour que ka tɛmɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen na Lenks b'a fɔ a ka kuma kɔnɔ maa b'i pa fɛn dɔ de kun na pour que ka adamadenya kɛ ni mɔgɔw ye aw ma sɔn anw ta ma aw ma sɔn Lenks ta ma aw bɔra k'aw yɛrɛ lebu réseau sanfɛ a tɔɔrɔ a b'a anw kan k'a sɔrɔ an man da don a la a degun a b'a anw kan k'a sɔrɔ an man da don a la mais i bɛ maaw ɲininka i b'a fɔ ko non ko a diyara ɲɛ de o ye bɛɛ n'i ka faamuyali ye aw ye baara min kɛ a kan ka kɛ wa aw bɛ se ka waso ni maninka ye tugun wa ni Fima ko maninka ka d'a ye est ce que tiɲɛ de don wa maninka tɛ se ka diya e ka Adja kɛlɛ o ye nkalon de ye n'a y'a sɔrɔ maninka kanu yɛrɛ yɛrɛ ye tiɲɛ ye de a tɛ se ka kɛ Adja maninka tɛ se ka diya e ka Fima kɛlɛ fo ka se nin étape la a bɛ kɛ cogo jumɛn de la hɔrɔnya la an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi maa tɛ se k'a fɔ ko maninka ka d'a ye Adja ka maninka kanu maa ka tila ka Adja kɛlɛ o kan kan fo réseaux sociaux sanfɛ diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama est ce que maninka kanu in ye tiɲɛ ye wa maa k'a fɔ maninka ka d'a ye Fima e ka maninka e ka maa kɛlɛ nin étape la fo réseaux sociaux sanfɛ aw fɛn fɛn bɛ maninka kanu fɔ est ce que tiɲɛ de don wa anw bɛ min faamuya nin kɛlɛ in kɔnɔna na anw bɛ min dɔn nin kɛlɛ in kɔnɔna na o ye de ka maninka tɔgɔ ta ka maninka famille tɔgɔ ta ka na utiliser ka na ɲanga mɔgɔw ɲana mais aw bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ yɛrɛ yira de la sinon maninka kanu tɛ ni maninka kanu de don maninka ka hakilina a ka jɛkulu maa o maa ye maninka kanu i n'a mana bila ɲɔgɔn na cogo o cogo o ko kan ka ban cogo min na o kan ka ban o kɛcogo la hɔrɔnya la dɛ mais munna n'a tɛ ban don o don ɲɔgɔn sɔgɔbi munna n'a tɛ ban don o don ne b'a fɛ e ka ye ne b'a fɛ ne ka ye e kana ye si tɛ se ka ko ɲɛnabɔ si tɛ se ka ko dilan bɛɛ ko hakilina kɛlɛ mais hakilina kɛlɛ n'o laban nana kɛ de bɛɛ aw bɛ taa kɛlɛ privéw ta ka na n'o kɛlɛ privéw ɲɛ maaw bɛ maninka tɔgɔ mélange kɔnɔ maaw bɛ EPR jalaga kɔnɔ maaw bɛ maninka famille jalaga kɔnɔ an sigilen don an sen t'a la an bolo t'a la maninka famille t'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ yen EPR t'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ yen o t'a yira k'a fɔ ko an ɲɛ tɛ maa la o t'a yira k'a fɔ an ɲɛ tɛ Adja la o t'a yira k'a fɔ an ɲɛ tɛ Fima na olu yɛrɛ de bɛ miiri ka taa si k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ sigilen don sigilan dɔw de kan o sigilan ninnu n'olu kari don o don jigiw tiɲɛna danaya tiɲɛna aw ni maninka cɛ aw ni maninka famille cɛ an daraw la an y'aw kanu maninka nɔfɛ hali n'a sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn dɔn an y'aw kanu maninka nɔfɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ maninka nɔfɛ k'a sɔrɔ an ma bi sɔrɔ aw ka bɔ ka ɲɔgɔn legu réseau sanfɛ aw bolo maninka ka danaya b'aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan o ye nkalon de an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de aw bolo EPR ka danaya b'aw bɛɛ lajɛlen kan o ye nkalon de an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de aw bolo maninka famille ka danaya b'aw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de parce que aw y'a dabɔ de ka maninka de tɔgɔ nɔgɔ aw y'a dabɔ de ka maninka de tɔgɔ nɔgɔ an tɛ maninka famille ko kɛlɛ tɛ aw ka kɛlɛ privéw de don
aja aw y'a dabɔ ka kuma ni maninka tɔgɔ de ka tɔgɔ ta ka Idrissa mais maninka kanu tɛ dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa maninka kanu tɛ se ka kɛ maninka k'a fɔ e ka sabali k'i ban maninka ka soldat k'a fɔ e ka sabali e dɔgɔni jugu de ye mun de b'a to ne b'a fɔ ko n ka mun ta ha parce que fɛn dɔw bɛ yen sigu bɛ maloya e ma fitinin bɛ maloya e ma tiɲɛ dɔw bɛ yen i tɛ se k'a fɔ i ɲɛna mais ni ne fana maloyara ka fara sigu ani fitinin ka maloya ka tiɲɛ dɔw bɛ yen mɔgɔ tɛ se k'a fɔ i ɲɛna i bɛ taa bi dingɛ kɔnɔ dingɛ min i man kan ka bi a kɔnɔ dɛ hali n'a sɔrɔ n bɛ maloya mais waati dɔw la n bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna non nin tɛ kɛ nin de bɛ kɛ ou bien souvent maninka b'a fɔ non ta 24 fɛ kun dɔ de b'a la o ni n ka denmisɛnninya fɛn fɛn kun dɔ de b'a la pour que i ka se k'a dɔn ni fitinin bɛ maloya i ma ka tiɲɛ dɔ f'i ɲɛna ne bɛ se k'o f'i ɲɛna bonya ni karama kɔnɔ ni segu bɛ maloya i ma ka tiɲɛ dɔ f'i ɲɛna ne bɛ se k'o f'i ɲɛna bonya ni karama kɔnɔ mais mun na n'aw tɛ lamɛnni kɛ aw tɛ cɛ lamɛn aw tɛ muso lamɛn aw ma maninka lamɛn aw ma anw lamɛn aw y'a yɛrɛ de aw bɛ maninka tɔgɔ de ta k'a ɲanga sanfɛ mais aw mago tɛ maninka yɛrɛ la aw y'a yɛrɛ de aw bɛ maninka de tɔgɔ aw b'a utiliser a ka d'aw ye cogo min k'a kɛ mais maninka ka jɛkulu aw mago tɛ jɛkulu la bon ni jɛkulu tɛ maninka bɛ ye wa ni EPR tɛ maninka bɛ ye wa maninka ye mɔgɔ kelen de ye jɛkulu de nana k'a bonya EPR o de nana k'i jɔ maninka kɔfɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka fantanw dɛmɛ ka aliyatimiw dɛmɛ maninka bɛ ka kuma ni aliyatimi minnu ye ni maa t'a kɔfɛ olu bɛ dɛmɛ wa ni EPR tɛ olu bɛ dɛmɛ wa maaw bɛɛ y'u nun ni ka nafolo bɛɛ lajɛlen don maninka la mais cɛ kelen tɛ min ɲɛlen don a muso kelen tɛ min ɲɛlen don tɔgɔ man d'u ye sanga man d'u ye komi ne ni aw kɛcogo ayi olu tɛ yɛrɛ yira fɛ kɛri tɛ olu kɔnɔ de yan n ko olu bɛ kɛlɛ de ka tila ka diya olu bɛ mankan wuli ɲɔgɔn na groupe ka tila ka diya olu bɛ bila ɲɔgɔn na inbox kɔnɔ ka tila k'u sigi ka diya mun de nana n'a ye n'i ko i tɛ ko mun i tɛ tɛmɛ ko la walahi i tɛ se ka adamadenya kɛ a ye maninka tɔgɔ ta de k'a utiliser mais maninka yɛrɛ ka faveur bɛ sɔrɔ yɔrɔ min EPR ka avantage bɛ sɔrɔ yɔrɔ min maninka famille ka avantage bɛ sɔrɔ yɔrɔ min maa si mago t'o la dɛ maa si mago t'o la wa maninka ko kɛlɛ tɛ i mana taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an n'an ka dɔlɔya de sigilen bɛ yan dɛ i ye vocal caman labɔ i ye fɛn caman labɔ aw y'a vocal kelen ye maninka ko kan wa a y'a vocal kelen ye EPR ko kan wa a y'a vocal kelen ye maninka famille ko kan wa a tɛ o cɛ ni maa y'i bonya bonya tɛ k'a fɔ ko n ka sujudi b'i kɔrɔ maninka ye bɛɛ bonya mais n'aw ye maninka bonya cogo cogo n'aw ma maninka ka jɛkulu bonya o b'a yira k'a fɔ hali bi aw tɛ maninka fɛ parce que maninka tɛ ɲɛ a ka jɛkulu kɔ a tɛ ɲɛ EPR kɔ a tɛ ɲɛ maninka famille kɔ bon n'anw ko k'an bɛ pa EPR de kun na an mago tɛ EPR la an mago tɛ maninka famille an mago bɛ maninka contour de la mais n darige an bɛ taa yɔrɔ jumɛn an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de walahi ɲɔgɔn nɛgɛ kan de don an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de ni EPR tɛ maninka tɛ yen ni maninka famille tɛ maninka tɛ yen ne tɛ se ka maninka kanu ko EPR b'a kun fɛ ne tɛ se ka maninka kanu hali n'a sɔrɔ i tɛ maninka famille la sa i kana sɔrɔ EPR la mais e tɛ se ka EPR k'i jugu ye ka maninka famille k'i jugu ye ka lɛnsi k'i ni yɛrɛ o bɛ kɛ cogo jumɛn de la ka ba kanu k'i b'a den na ka kɛ ba fɛ k'i b'a den na n k'o de don maninka famille ni EPR i bɔra ni maninka kanu de ye e k'a fɔ i bɛ maninka de fɛ mais maninka yɛrɛ jɛkulu min bɛ maninka yɛrɛ arranger jɛkulu min bɛ maninka lataa ɲɛfɛ e t'o fɛ e mago t'o jɛkulu mɔgɔw la n balimaw an bɛ taa yɔrɔ jumɛn waati dɔw la an t'a fɛ ka kuma parce que kuma man d'an ye n'o tɛ an welela dɛ an welela kuma caman fɔra an ye finman ni aja bɛ ɲɔgɔn na finman ni nin bɛ ɲɔgɔn na mani nin bɛ ɲɔgɔn na mani nin bɛ ɲɔgɔn na n ka muso kelen t'u cɛ la i bɛ ɲɔgɔn na kun min na ko EPR ko de don a tɛ yen awa n y'an seko de kɛ duguma ka ko bi ɲɛ mais kɛlɛ min bɛ ban o bɛ ban sa min nana ban kama o bɛ ban mais fɛn min mana ban kama fɛn min mana yɛrɛ sutura kama fɛn min mana bonya kama fɛn min mana karama kama aw b'a yɛlɛma yɛlɛma cogo la min ka d'aw ye an tɛ finman contour la an tɛ ma contour la awa an tɛ aja yɛrɛ contour la mais kɛlɛ bɛ ka taa cogo min na a maninka famille de tɛ wuli ka aja defa ou bien ka ma defa ou bien k'a fɔ k'i bɛ finman defa non 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 nin kɛlɛ in na nin kɛlɛ in kɔni non parce que anw t'a dɔn a souci ye min ye olu b'a kalama hali bi a souci ye min ye ne t'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ souci ye min ye ne 24 ni ko n b'a dɔn wallahi n ye nkalon tigɛ mais min bɛ ka kɛ aja la a tɛ bɛn an ma n ko aja ya anw dɔ de ye anw y'o dɔn cogo min munna aja ma se k'o dɔn min bɛ ka kɛ maa la est ce que a bɛ di anw ɲɛ de a tɛ di an ye o mais munna maa ma se k'a dɔn k'a fɔ ko ni nin kɛra n na maa dɔw de bɛ tɔɲɔ nɔfɛ hali n'u tɛ kuma min bɛ ka kɛ finman na est ce que a bɛ bɛn an ma de munna finman ma se k'a dɔn ni ye nin kɛ ni nin kɛri na a bɛ maa dɔw de degun fo an k'a dɔn k'a fɔ ko famille de don ni famille de don n'aw taara kɛlɛ wɛrɛ ta ka n'o bila famille kɔnɔ famille tili de ka d'aw ye
aw b'a fɛ ka famille de ti aw ka intérêt personnel kama aw b'a fɛ ka famille de ti aw ka se ka dɔn aw b'a fɛ ka famille de ti pour que aw ka se ka vie sɔrɔ ka sanga sɔrɔ ni n'o tɛ o mun wɛrɛ de bɛ aw si tɛ fɛn sɔrɔ nin na n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ɲininka i mɔgɔ saba cɛ la k'a fɔ ko kelen prévu ye nin de wallahi a prévu kelen ne ma deli k'a ye ɲana a prévu kelen tɛ ne delila ka min ye ne m'a ye o n'aw ma se k'a di aw ma mun n'a prévu ma da lɛnci ɲɛ kɔrɔ a k'a fɔ aw ma aw ka sabali mun na maninka famille membre minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ aw bɛ maninka famille yɛrɛ bonya président bɛ yen présidentu bɛ yen secrétaire bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ maninka famille kɔnɔ ko mɔgɔw tɛ yen ka mɔgɔw lasigi kɛlɛ fɔlɔ tɛ nin ye a filanan tɛ nin ye o a tɛ ka kɛ don o don aw bɛ ɲɔgɔn na a ye sabali an n'an ɲɛ ka kuma de se wɛrɛ foyi t'an ɲɛ ni kuma tɛ an tɛ se ka aja bugo anw tɛ se ka finman bugɔ an da ɲan se de jɔn da ɲi se dɔrɔn de min kɛra aw la bi a kɛra aw de la aw bolo aw ɲaw jugu de ye mais a ye maninka famille bɛɛ tɔɔrɔ parce que mun na lɛnsi tɔgɔ min b'a kan maninka famille tɔgɔ min b'a kan or que aw t'a tiɲɛ fɔ hɔrɔnya kɔnɔ aw t'a tiɲɛ fɔ danbe kɔnɔ maninka famille ko tɛ EPR ko tɛ aw hali n'a y'o tiɲɛ bange maaw ye maaw tɛ da la i bɛ mun de fɔ ko maninka famille bɛ ɲɔgɔn na maninka famille fan jumɛn de bɛ ɲɔgɔn na maninka famille tɛ ɲɔgɔn na i kan k'a fɔ de ko maliyɛndenw bɛ ɲɔgɔn na mais n'i y'a misaliya ko maninka famille parce que an bɛ jɛkulu de kɔnɔ n'o tɔgɔ n'aw y'o ta n'aw bɛ k'o utiliser n'aw donna n'o tɔgɔ ye o tɔn min b'aw kan o de b'a yira k'a fɔ ko maninka aw kan ka sabali o kan de kan tɔnɔ tɔnɔ b'aw sɔrɔ ko kɔnɔ i bɛ ko dɔ ye k'i b'a kunna ka sababu kɛ maa dɔ kama ye ne tɛmɛna fɛn caman na fɛn kɛmɛ kɛra ne la n bɛ se k'a fɔ fɛn min kɛra ne la a ma kɛ cɛ la a ma kɛ muso la mais a ye n bɔ n ka taa sira kan wa o tuma na dusu tɛ ne kɔnɔ de yan dusu tɛ tɔw kɔnɔ de n'anw ko anw lɛnsi min bɛ wo kɔnɔ dusu t'ale kɔnɔ de yan kɛrɛ tɛ lɛnsi kɔnɔ de yan awa aw de ye lɛnsi kɛri cu a kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ bi ka lɛnsi kɛri cu a kɔnɔ de anw minnu bɛ ɲɔgɔn na de aw bolo aw bɛɛ bɛ tiɲɛ de kan aw fɛn fɛn bɛ e finmaw e ajaw e maw aw de nana ka lɛnsi ka jɛkulu ɲanen sɔrɔ ka na k'a ka jɛkulu détruit aw bɛ maninka kanu fɔ aw da de la mais billahi a tɛ dusukun na wallahi billahi a tɛ dusukun na n'a bɛ dusukun de la n'aw ma lɛnsi ye aw ma lɛnsi ka bonya la saga ma aja e donna ni maninka ye bɛɛ y'i kanu ni maninka ye bɛɛ y'i kanu ni maninka wa bɛɛ y'i dɔn ni maninka de ye fo ka diɲɛ wuli o maninka ko bɛ yen de e min miiri maninka la e min miiri maninka ka fanu la e min miiri maninka jɛɲɔgɔnw la jɛɲɔgɔn minnu b'i wele e min ɲini maninka ka soldaw la n'aw taara ko yɛlɛma cogo la ka na n'a ye Facebook sanfɛ est ce que hɔrɔnya la anw kan k'an da don a la comme si u bɔra k'a fɔ ko wa ko maninka famille non soyez clair an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna maninka famille ka foyi t'a la kɛlɛ privéw de don n'u nana an bɛ se k'a fɔ de a ye sabali aw yɛrɛ ta min tɛmɛna si wo o bɛɛ tun ye kɛlɛ privé de ye aw si ma ɲɔgɔn sɔrɔ maninka famille ko la a bɛɛ tun ye kɛlɛ privéw de ye o kɛlɛ privéw an ye sigi k'an fɔ joli de kɛ n'a ma se ka ban parce que bancogo t'a la o bɛɛ b'a fɛ fo n ka kɛlɛ de kɛ ka dimi bɔ bɛɛ b'a fɔ fo ne ka nin kɛlɛ de kɛ ka dimi bɔ i dun t'a dɔn fana k'a fɔ i tɛ se kɔ la i t'a dɔn fana k'a fɔ ko i bɛ ka négocier fɛn dɔ de kan i bɛ ka deli fɛn dɔ de kan k'a fɔ i k'a dabila i jo t'a la mais bonya dɔ de b'a to i k'a fɔ k'i k'a dabila n'i m'a dabila n'i ko i b'a sama ka se yɔrɔ la a bɛ tɛmɛ i hakilina kan dɛ a bɛ tɛmɛ i ka faamuyali kan i bɛna a dɔw de la k'a fɔ ko i jo t'a la nka an bɛ nin étape de la an bɛ nin étape de la depuis ne ka don maninka famille kɔnɔ n b'a dɔn min ye ɲɛmɔgɔ tɛ ɲɛmɔgɔ ye n tɛ min bonya hali n'a sɔrɔ n bɛ don erreur kɔnɔ ne ye membre de ye 100% ne bɛ bureau de kɔnɔ ne bɛ n ka cotisation sara kalo o kalo awa n b'u bonya min ni n'a kan kan mun na n tɛ se k'u pan u kun na mun na n fana tɛ se ka ko kɛ parce que n ye vidéo kɛla ye ko n bɛ se ka ko kɛ a ka di n ye cogo min mun na n tɛ se k'a kɛ komi tɔw kɛ cogo n b'a to yen n'i y'a mɛn yɛrɛ ne bɛ lɛnsi nɔfɛ c'est ka se jɛkulu dɔ de bɛ yen ko an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de jɛkulu dɔ de bɛ yen wallahi billahi ni jɛkulu tɛ lɛnsi ko tɛ yen mani maninka famille tɛ lɛnsi ko tɛ maa kɛlɛ i ka liti la a hali n'i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ a bɛ k'an dɛmɛ mais a bɛ k'an dɛmɛ kun jumɛn de la parce que fo maa dɔ de ka sɔrɔ yen minnu bɛ se ka kɛ liti bɛ se ka to yen san 100 ale balora ale ma balo san 100 liti in bɛ yen ni maninka famille ni EPR de o ni maa o maa tɛ ninnu bonya e tɛ lɛnsi fɛ ni maa o maa y'aw nɛgɛn de aw ka maninka de kɛlɛ ko i nana maninka famille de kɛlɛ ko e ma lɛnsi kɛlɛ o ye nkalon de ye dɛ ni ye maninka famille kɛlɛ i ye lɛnsi de kɛlɛ parce que minnu bɛ yen i bɛ lɛnsi de kama n'i ye EPR kɛlɛ ka EPR de juguya ni lɛnsi kɔni tɛ e tɛ se ka lɛnsi kanu k'a ka jɛkulu fila ye k'olu juguya i bɛ se k'a ye maninka famille kɔnɔ bɛɛ b'a yɛrɛ ye maninka famille kɔnɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ gɛn ka bɔ maninka famille kɔnɔ maliyɛn bɛɛ africain bɛɛ b'i yɛrɛ ye maninka famille kɔnɔ i tɛ se k'i yɛrɛ ye EPR de kɔnɔ o fana bɛ se ka kɛ c'est EPR sigilen don baara de kama taaɲɛ de kama ka fantanw dɛmɛ ka yatimɛw dɛmɛ EPR sigilen bɛ nin de kama
ka malinka defa aka kele kono mais malinka fami be kangola min tara min be o be de bi yere sama ka bo kono mais muna ibe mo jalagi parce que malinka fami malinka to de toujours o malinka to mi beta ne fle ne mana ko ke yoro ne to ya ras 24 mo be munde fo ko malinka ka soldat ibo de fo ba ko malinka ka soldat ka bara de ni mais est-ce que malinka de yake no amake ne imba fendo la ka sababu ke parce que malinka ka soldat de ne ni ne to tiana malinka nogora malinka fami nogora e per nogoya ne bana kata yoro dola ka sababu ke kambali kata yoro dola pour que kinga dignité gradi femeretere pour que nkana ye fendola nkana yoro dola ka sababu ke malinka kana nogo malinka fami kana nogo e per kana nogo nyen kolosi fentamana nyen ba fentamana femnu nu kadi nyen ganyana maya kono ndumbe se fentama soro femnu numbu nafa bo nyana maya kono me nya be toy nyate malinka la me dana mi be na chenere dara la kasi hakemina nya kamu kasi hakemina fendo be mbe pa olokuna fendo be mbe pa olokuna sino ni mo tunganga keleke malinka fami kono mo folo mi tunganga keleke otunye nedi me muna ma keleke ni ala jere jarate koko be abeba wallahi ambe fen nata ni bebe pa ambe malinka fami ko la de mawero be na iba ta kateme ni malinka fami ko minta onyere mawero be na ibe puissance soro ni kele ngono kateme onyere har nambe banade ka malinka la je ka toy mawero be munu be jekulu sigi malinka to yala pour que ka siga avancer anka dunia dron tisiga ke ka fo anka dunia dandro ka malinka defano e anka hakilna dandro ko jekulu ga diriger no non mado de be malinka fami sigilen to comme association to onde e peri sigilen to comme association to e peri sigilendo sinzi bere minka o sinzi bere hari malinka boy respecté surtout ne mo gansa surtout ne soldat lama surtout ma gansa were surtout mamuru e ka fo ko eto respecté mais ambetami o be respecté les diagwa ni be malinka de fait qui be jekulu kono e bi se ya sympathiser nyete ça y a pas de problème mais hal ni kera sympathiser ni e kado ete se ga malinka kanu ka fo ke ba ga jekulu kono ya de ay kuma were de ibolo okroye de be ka malinka trop de utiliser même malinka kanute o te malinka kanuye fo ka donde e ajaw e mawo e fimayo abora e malinka de tono ay nyogon ni ka fembela jelenke mais awye jonde doya a doya li awye malinka de doya hadni malinka yelente parce que malinka de toba o klenke na bela jelenka awma miro la kwa ka jekulu be nogo awma miro la oni jekulu te nyogona awma miro la ka kelema soro jekulu kamade awma miro la ka fani eper te nyogona mais eper to nogora awma miri ka fuko malinka datala mais malinka to nogora kono munde malinka to nogo parce que tonde do to mi awbe ka kumanaye donc on te tie defa on te muso defa nina andanya adablade na ya sunu malinga fami ko kelere do amba u sanctionné ka fo ay bo jikulu kono papier bebo clairement fima itara o kelenye flana aja itara ma itara o yeda o nyogon suru hakilnaka anga jikulu keta anka yelemata anga bota o komi masega bedota ma doka hakilnala ni dogo ko iba ke kele amba yara bela akabo alade e ki yereta point ambe tienfo mo nyana tugomi ambe tienfa nyere nyana tende ni mami ngo ite ko chien kono e mana maninga fami kola e mana e per kola amana ni mbela jelena on nana mina o yede ka tienfo mo nyana kan sigi ka tienfo nyere nyana mante bo ko mo afla be nyona jekulu kono anga karsa defa ka karsa defa o yede anye jekulu tilawde donc on te jekulu inti amana jekulu inti kama on te aka aja defa me toro mi ajaka anna bebe tika parataze me an sigilendo an nola hakina mi nyanto an nola ambo don o hakina oluma chiko de don nu bora ka nyonne nu bora ka boni nyon vocalie mimbe ka fo fimanna avec andoroke andode do amana ke tlekile ayande me komi sigu yande me chukumi har sinina nyona fora ema abandeku parce que anteke fisro le mo sima mais antanyere la blache antanyere la blamusoye antanyer la karim rochier na ya soro ini mo were gansa were de be nyogona kenema idamate malga to tala foi a mauna na bianka mbisi ga bo ambu defa me jekulu kono ka fo aw dama be nyogona kelere ma soro jekulu no felala ibe boka jon defa ni jekulu tilere mandi mo mi ni mo mba fe malga famika avancer e perega avancer jon de bisi ga boka fo ibe aja defa ube ka ma defa personne on va pour des cas d'abla parce que an kumana duguma ka dese an kumana nere groupe joli kiré ka dese fente nyana bo kuma c'est-à-dire kuma nyana ma kelenta akoro kuma nyana ma kele atena e sugu yere katila ka jokulu kiré yere ga kuma yefu ga video kono autara est-ce que ne tumbola ne tuntola o ko fe ere ko link sibe yoro mina ne ko agiter adone kuma na ne ma kuma de
aw sera k'u labɛn aw ma se k'u labɛn fɛn min tɛ se ka bɛn a tɛ bɛn parce que ni adamaden n'a ye tɔgɔ ta ka sanga ta ka valeur ɲini a mago tɛ fɛn wɛrɛ la tugun dɛ ni tɔw bɛ détruire ni tɔw mago bɛ sa ni tɔw bɛ mangoya mais ale ka valeur n'a ka tɔgɔ a b'o de ɲini sinon maninka famille bɛ yen dɛ wallahi maaw bɛ yen minnu ne t'u tɔgɔ dɔn t'u jamu dɔn n'u bɛɛ bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ olu nun de ka nafolo di lɛnkisi ma depuis bi ma se wallahi billahi maa dɔw bɛ yen olu ka nafolo de di lɛnkisi ma olu bɛɛ ye tɔgɔ t'u la jamu t'u la awa hali an t'u tɔgɔ fɔ video kɔnɔ mais attention n'a b'i bolo ko maninka ye cɛ kelen de ye cɛ 12 de ye maninka ye e bolo min b'i wele ko de ye maninka ye o ye ka faamuyali ye kɛ mais c'est qui John de do John kelen de do min bɛ kuma o de ye e wele ya min bɛ video kɛ e de ye e wele ya min bɛ groupe kan o de ye e wele ya aw m'a faamu mais a tɔgɔ tɛ se ka tiɲɛ ta e sigu yɛrɛ b'a dɔn e yɛrɛ tun b'a kɔnɔ an ni e yɛrɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma caman kuma lasigi caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ ɲɛnabɔ e yɛrɛ kuma caman fɔ solution ma se ka sɔrɔ a la e yɛrɛ ka ko la kuma caman fɔra solution ma sɔrɔ a la fɔ e laban bɔra de ninnu t'a la e yɛrɛ da tun b'a la n'a tun bɛ ɲɛnabɔ i bɛ bɔ kɛnɛma i tɛ bɔ kɛnɛma o donc i bɛ taa kuma wɛrɛ minnu fɔ e ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ privé la kuma de ye wa ou bien a bɛɛ groupe la kuma de ye a bɛɛ bɔra privé de la donc o nafa foyi tɛ anw kan solution min bɛ anw bolo de a ye sabali n'aw y'o sabali mɛn aw y'a mɛn bonya kɔnɔ de n'aw m'o mɛn n'aw ko k'aw bɛ ko kɛ ko min a ka d'aw ye o kɛcogo de la k'a kɛ can kumana ka dɛsɛ sa n'an nin de tɛ ɲɛ tigɛ an nin de n'an tɛna nin de bɔ an kumana de mais o t'a yira aw bɛ kɛlɛ min na ko a tɛ k'an tɔɔrɔ de a b'an tɔɔrɔ de mais an b'aw to yen de ka n'aw hakili to ɲɔgɔn na an b'aw to yen de komi aw ye maninka kanu de fɔ n'aw de ko ko maninka ka di aw ye n'aw ka bɔ ka ɲɔgɔn guruja min tɛ maninka ko kɛlɛ ye min tɛ EPR ko kɛlɛ ye min tɛ maa jugu yɛrɛ minnu nana bi maninka kan aw tɛ ka olu kɛlɛ fɔ bɛɛ kelen kelen ni an ka jugu dɔw ka di ye est ce que aw ye maninka kanubaga ye fɔlɔ aw fɛn fɛn bɛ yen maa o maa ye maninka neni ka tɛmɛ aw n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ aw n'a bɛɛ kelen 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 ka di aw bɛ maninka ka kanu ani maninka ka fɛ o bɛ yɔrɔ jumɛn cɛ fɛn fɛn ye maninka guruja ka tɛmɛ muso fɛn fɛn ye maninka guruja ka tɛmɛ aw dɔla kelen n'a bɛɛ ka di kelen kelen tu penses que n ko ɲɛ bɔra adamaden na ka lajɛli de kɛ n ko maninka bɛ ka bɛɛ lajɛ kelen kelen de a b'a ka wo kɔnɔ a bɛ ka bɛɛ lajɛ kelen kelen de EPR membre bɛ ka bɛɛ lajɛ kelen kelen de aw bɛ bɔ ka ɲɔgɔn fa nɛni ka ɲɔgɔn ba nɛni jogo minnu nana bi EPR kan aw n'o kelen kelen bɛɛ ka di fɛn fɛn ye maninka fa n'a ba nɛni ka EPR guruja ka tɛmɛ aw n'a maa kelen 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 ka di maa yɛrɛ de ye maa tɛ kɛ foyi ye yɛrɛ kɔ e ajani dɔ ka di min ye maninka nɛni min ye maninka famille dɔgɔya e yɛrɛ kun de ta o la maninka kanu i y'o fili de o mais o tora tɔgɔ de la o taara da de la finman ni minnu ka di minnu ye maninka nɛni ka tɛmɛ minnu ye maninka famille guruja ka tɛmɛ maninka kanu tora tɔgɔ de la o tora da de la mais kanu tɛ tugun maa yɛrɛ ni minnu ka di olu ye maninka guruja ka tɛmɛ n ko mun bɛ yan an sigilen don ka bɛɛ de lajɛ an ɲɛ bɛ bɛɛ ta cogo la an ɲɛ bɛ bɛɛ na cogo la n'aw sɔnna maa min ye maninka nɛni ka tɛmɛ aw n'olu dɔw ka diya a kɛra musoman ye a kɛra cɛman ye aw ka tila ka olu ka video partager aw yɛrɛ ka video kɛlaw bɛ video kɛ a tɛ commenter a tɛ partager minnu bɛ ka maninka ka liti defa mais maninka jugu maninka nɛnibagaw maninka dɔgɔyalibagaw EPR lagosibagaw maninka famille lagosibagaw a bɛɛ ye olu de ka video kɔrɔ k'u partager dɛ a bɛɛ ye olu ka video de kɔrɔ k'u commenter mais aw ka soldat minnu bɛ yen aw mago foyi tɛ olu la an ɲɛ bɛ bɛɛ la o réseau in kan ɲɛ bɛ bɛɛ la mais an tɛmɛna ko caman de la kan man k'u ka continuer parce que an tɛ kelen ye maa min nana tɔgɔ kama o ye tɔgɔ ɲinina de maa min nana sanga kama n ka dɔn olu ye sanga ɲininaw de an jugu joli de bɛ aw ma min ka video partager an jugu joli de bɛ aw ma min commentaire kɛ contre maninka maa min ye maninka fa n'a ba nɛni maa min nana maninka ka jɛkulu teli kama ni e y'o ma jamu i ka video kɔnɔ ni e nana sigi k'o ma jamu ayi i m'o ma c'est-à-dire e m'o ma jamu dɛ i ye maninka de dɔgɔya sisan e y'a yira k'a fɔ e bɛ maninka nɔfɛ mais e tɛ maninka kanubaga ye dɛ ɲɛ bɔra mɔgɔw la ka lajɛli de kɛ hakili bɔra ka faamuyali de kɛ o maa joli joli de bɛ yen min ni minnu ye maninka fa n'a ba nɛni anw ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ a ma kɛ anw yɛrɛ kama ne 24 kɛlɛ foyi tɛ min ye ne yɛrɛ ka kɛlɛ ye fɔlɔ maninka famille kɔnɔ a tɛ yen ala hali ne bɔra ka n buye ka mɔgɔw guruja n y'u guruja jɔ bala de kama n tɛ ne yɛrɛ ka kɛlɛ personnel tɛ ne yɛrɛ ka kɛlɛ yɛrɛ sɔrɔla min nɔfɛ o tɛ kɛlɛ wɛrɛ ye dɛ
o ye anti-katina ko kele de amma ke eperi présence chiko amma ke présenter chiko avant que mba dame ndona ka kuma fo bureau de kono ka kuma fo lenxi ngombe malendo ndeme ku ka hake nyini mais malendo ndeme be tono mina be kololo mina pour que kase ku ka hake soro nya fo de avant que nga kele menede lenxi re inséré manika famille inséré eperi inséré mandogo katandogo fen ko fede ou bien ka trahison do ke pour que ka fo mbo kele insigide non awa kele fo ite ne be ka minke ka dugo malinkala ou bien ka dugo eper la mais aw de be anjugu ka commentaire la amba wuye munu ye malinkan neni kalo joli san joli iba faneni iba banini iba ka famille gruja ngalonte ngalo mi masiri malinka famille la aw de be yo lu ka vidéo kono ku partager ko parce que ibe ka do gosite ini mo rebe nyona aw ka to ti partager et au partager ka fo ko ani mo rebe mbe nyona o tere il a partager contre l'ex contre malinka famille il a partager contre toi-même abetu ka commentaire la abuka vidéo ti abu publier kwa da madeni hakili de ni hakili bana mo ya la fente yo iboye malinka famille ko iba muso munu ibe ka defa a chamunu be ka defa o kalitika o che kele nunu ibuye wani commentaire de ka a chamunu ambu ni mugu ni kiseche ibo muso nunu de wali commentaire ka wa ibo lu de malinka jugu yere ibe ko video commenter be ko video partager mais yere ka video kela ubebo ka video ke kamalinga ka idéologie la bara kamalinga ka idéologie defa ita chekele ibe chekele munu soro iba compter de ambe munu soro ya ambo lu do munu be commentaire la munu be partager la lu do nendonde lu do nendo malinga famille kono lu do nende epere kono ok ni kele na bia ko mo kele nu ndebe ni kona na communauté be ka fo ko anana lenksi attaquer anana epere ni malinga famille attaquer o chekele nu no muso kele nu ndebe mo lu ga video te partager oluka vidéo te commenter mais anjugu ta o commenter no partager o kada awye parce que on nana ka links kele de ka se ka do ki e links on nana ka famille tide ka se ka do famille be chogo dmende la mfana ka do akono nsago eminye mbo fo akono pour que ka kele ti akono on hakanye nindeo aw hakilla ni mbambuze ka bwanola inte masibuze ka bwanola prombe yoro do de ka ne o de fombe sa yukuma na ya no e malika fitini ne o de fo ante lenksi don ambe malinka fitini mindo o de lenksi nya fo kala gundo la ka fay bangela nkom malinka fitini ika responsabilité ta ni ika responsabilité ni abla fembe bo malinka kola fembe fo lenksi kola alilite mo werede e malinka fitini de donde e bolobi resama ka bo fende okono o fenyi jalaji kodi ni malinga te ede do awa hali ni malinga be e malinga fitini e kanga sade malinga ka jekulu kono malinga ka eperi kono malinga ka malinga famille kono lense ka idéologie defali kama ni mauma nana ka fa bena ko kalantam bla ni nyonje bi ka responsabilité de ta baby ko ngani yere sigi ki yere sumaya ki yere ke komai ko parce que bébé kuma ni yere ke komai ko parce que fende obeka atebe ema toujours ite atenya jalagi ko nyewereta on na namba tigi la jeni e malinga famille ne malinga fitinite jigi wereta on na malinga temenen ko fe parce que anyate malinga la ni e fitinite me tiba kuro ni serana ijo yoro de be doya i placer minyo i placer de iata bio chete segi placita imata bio chete segata awa ikanga so ijo yoro e minye fona ko ta de awa ni mata fola arabe finyana ijo yoro i banala de na ya sori banala ko muso yi doya de na sori banala ko chew yi doya de na sori banala ko jekul kuno kwini mado tebe e de be jalagide parce que e de responsable malika famille ka litila malika ka litila kabo ka defa mbaga mimbala e de do ni e bora jekul kuno ko kuma do mandi e ube kati den krefe ko kuma do fora ko ma be ema est ce que e be siga mo kala nyona e be siga mo kala nyona wa e ka responsabilité ta ambe ko maudi ede nyemai ni bana kito kofe itora kofe de me ka do ka responsabilité mo wote so gota de i placer minye mo wote se ga taw langolon de be toy tiali mi be ke de be jalagide ambe étape mi na tieno te muso no tere parce que i jo ro de bla benana liti kono benana ko malinga kanu ne bo de fo mo wi ngoma chama de be tugi ko mais idéologie minute gra no fe e matuga no fe de parce que me ka idéologie ma fam maude bena doro nyabi ka video ke chokola ikankadi maude nyabala doro nyabala mimbe boy da kono nyabo de la mais mbena kakarsa kanu nya kanu ni litinde no fe katuga ko yo chega dogonde male liti bebete mau bena doro wi lenksi be chien fo mais sini na bora etaka eto chien tu ndebe munde fo non chien daka kuma odi ato ima famu
en nana parce que atumbe ka do gauche o tun kadi eno mandio wa chama nana maninga famille kono ninge choko de la ambe ka sederi kele ubi ambe ka jekulu were kele anno lu tebe ambe na fara maninga famille mo ga awte to ya awbe tadeo parce que on mana idéologie rere kama mamunu nana idéologie kama olu be invisible u banchela yambe ite to to la jamutu la abe to e malinka lenki me kan na flow inni ijoyoro wallahi yadi malinka famille olu de be ka malinka defa olu de be ka eper defa mais chekelen budo chekelen tu chela mi be video ke musoma ubu chela no e grand sœur nuni na nyona chamanye be publication ke jonde budo mo suti to do antu jamudo nu ka musa ya fempe te tronyi te jamunyi idéologie inano de kama mais an chamande be anti idéologie antado hakina mi annana min kama Allah antado na utumbe malinga ka hakina no fia obe nyon leguta na uye malinga ka idéologie famu awe nyon kele chugo me akanga kewa siwu hakili bora mola ka family deke ni ere tunye malinga ka idéologie famu e sona ka kodo ke ulute ko ke tawe dusu mana bo chugo go baran numbe ni ke chugo de la fo be ka donc afo erebe bela oreri tayira ka fo ko itisika ke ni sini itisika sanse ka ke ni sini ote jombe na défaut de do benika qualité de do mais dans de be qualité la dans de be défaut fanala mais ni dans sago ika qualité ka obeke sugu weredi ni dans sago ika sidiri ika nyuma ni ika juguma imana dans sago yoro hari nyuma ya de ka alabante wele tugo ka fo nyuma ya iba fo ko adamati menade koko bala nimiti de bala nimiti na yo ko kola ka nimiti ke awni mo ka jenyoya la ka nimiti ke association ta chogola ka nimiti ke malinga yere mina chogola ka nimiti ke malinga jugu munumbe do auka ikana ke sababu ya kawni malinga fara ka bo nyona ikana ke sababu ya kawni malinga ka jokulu bla nyona ne akela obe kisi ni nyona keme jolla nga fenfembe abe malinga famille la me ka eper la me ka malinga la me asi fenfembe beni jugu be kuma krefe awno jugu kele onde be communication ke awno jugu kele onde be baroke ebe jugu la me kana ki ni na me dondola ibi nin kele abe ni nde dinge kono am ban ma muso be ni nde dinge kono wallahi billahi ajabe ni nde dinge kono tande ini malinka kadi ini malinka no fe mo kadi me ini malinka jugu kadi ini malinka jugu be kuma ngambo kololo de kono sino aja iko kadi be yaro ne koni tesika ntafo kala se adana horonya ikelende ode be nene echele fi manyere bo ke chukola ini malinga kadi me ini malinga jugu be communique ini malinga jugu ino lube baroke me ambe tammi iye mamunu kele kateme ka mamunu ka jokuluti kateme ka mamunu fane ni kateme ono tisega kife bada foi ka ferere tige fere mimbato aw yan kele kumina fanko nyona la wali aw ka jekulu kono lu benu yere la diaw yi sera munu yere nafa yere tula ni ba fika mko kele ni maka ninde ni maka kanu bagade ni maka dodi wallahi billahi tisega tigi kele kiba kwa unyunde mi mako balade anya bara min daw kay ko nyona de danga jekulu ka ay anga jekulu te munu be nyona inyininga ko ambe sankura min kono ku ga carte mamuru be rojume kodobe anga nyogom bonya ka nyogom musala muna ante kuma carte mamburuka comme si ko carte mamburu tunta alebolo carte mamburu tunti bolo mais anyita iyan nindodi yiman ga famille dode e momi ye lenksi kanu wallahi ante ke e juguti sika ke awni anyi kanu o kandeka ka kife o kanka halbi ko lenksi kadi man ga famille be mais imalame lameri balia iye komin ke manga kake oko onyogona bi efle ka boka kuma onyogona de la parce que nous fana ma son ka lame de nous bora ka koke comme manga kake ambo etapu de kono sino jonde ba au chela on bi siga min koni on bi siga min jogoya a chete ya musoti ante ba eshula har sinene man ga fay mambur do be nyogona anto defa eka parce que ambado ambede kelenye ni nana ka foko way ibena aja defa ante sigu be suteni awante siga ke har na so yete man ga fami kono fima ta kono aja ta kono mata kono ni site mais en tant que nanko ko famille ku ba kono ante mo kelen suteni awante mo kelen defa parce que ambe marga ka hakilna de no fe na nyo kanye man ga fami tibade parce que beni jugu kadi
Beka tande foro beni jugu de kadi beni malinka jugu kadi ifem fembe kele la tande beni malinka jugu de kadi munun te malinka fede beno de kadi de ngamba olaje kayela ola de ma weru be munun be ka olaje kayela ola ka foko aski ke ga laje awde tumbe ka nyon fane ne ka nyon bane ne ka nyon guruja ko be lenksi defa be kasa defa ebe malinka famille mamburu liliu olu kaye ena anjugu do kadi siga be kela obi atekela suspect. C'est pour cela que ambeka fo aw ye suspect odi aw munu ni malinka jugu kadi aw munu ni malinka famille jugu kadi har ni danaya daraw ka doni de do ante dawla kasi hake dola parce que malinka jugu olu di aw bla ni ndinye kono parce que aw mena ka jugu de lame ka utlobo aw ni anaw kanu bagaw ka fota koro ka dama kari nyona ka tasma da woni nyona jeni boxu kono non kuma ko mo gote kuma chan kuma na de an kuma na de nantina ndade fara me anda nya sey malika famille danya sey e père danya sey malika ere danya sey ni horonya lo ni malendo be tiere fe no be horonya de fe ni u maseka on name ni ayo pana ka teme est-ce que ye malika bonyawa fem be kelela ta mbe malika bonya de malika ni malika ni atigi nyinga est-ce que ye malika bonyawa aw sima malinga bonya aw ka bonya balia bi ambo jelagi de kono aw ka bonya balia ka malinga respecter bi aw de jien nyedo malinga na me malinga tede musala hakuma de do amba foko malinga tede parce que aw ye malinga do mamunu no fe ayo olu de la maluya be sigile no be man kuno do site ka kuma mais on est d'ici pour vous parce que kasawuka aka comportement ke chogo kasawuka onan jugu munum be nyon fe kasawuka donda aw de ban jugu lame aw de nan jugu be baroka aw katla ka foko man ga famika avancer aw katla ka foko perika avancer am bisugo avancer na aw ka hakilna na aw ka yetaiwa otana fadi ba awna wa non e peri mo to tabala man ga fam mo to tabala onan jugu kadi mamunu ya an kele ba fe kanga jokuluti mamunu nana kamalinga amba fe ka do jonde malinga e o ma kele no on olu be kadi o kana ni hari hakilna do hari sin na nana ni hakilna minga yantata wallahi an ka fami tata e per tata ati anya do on an jugu be nyon kono ko jugu har na utan jugu ye na ya ndoye siga kerawla ka sabuke ana anfa nana banana do kera nyon fe mamunu go kubanga jokulu de tri heni ndronde donde benya be bela réseau sanfe ayaw sago de ke min kadawiye ayo de ke abana sewereta onye ka kumala sewereta nye kanda doala mais minya manga fami yoroi anda tala mbolo tala yu sago de ke femi kado e bora ka fo réseau sanfe ibe tokoni sanga de nyini ibe vide nyini mais bega kuma mumbu da kono ko malinga tede malinga sentala bolo tala malinga jele do tay papa kate malinga la surtout malinga famille ko ne peri papa kata la amunu nyelendo onde maloyara amunu nyelendo onde kumasula ouais ni temi ngo ibe malinga de fete malinga famille fe non etando yo eti hari malinga kanu bagay musala ha kuma de do mais eti malinga kanu bagay wallahi billahi ebe den fete ba ebe ba fete den fe e mu masuye folo non kuro ide be ka fere de nyini pour que ka jekulu detiri ni oye mama la ka fere nyini tola de do ka maw fara ka bonyona mama ye malinga kanu ne kan wallahi billahi awa mama te malinga fe oye kuma were de ni ma se aw manne ka foi o teneni ga adamade nya bani mais ni ne kele ou be kam malinga kele kam malinga famille kele ne bi kele fola gara parce que ne do na jekulu kono idéologie de no fe ne ma do jekulu kono ko ni jama be ka ke teriye ne ma do jekulu kono ko nga muso do sura kono ne ma do jekulu kono ko nga teri do sura kono ne ma do jekulu kono ko ni jekulu mo de ka ke balma kele ni sinji kele ni famille kele nyere non ne do na hakilna do de don fe o hakilna mbo dronde defa point kele were mi be ni mo were to e côté were ne ka vie privée te malinga famille la mimba donde ne ka vie privée muso te malinga famille la mimba donde non ani ñoo sur liti de la ambe ko liti la bara association de jekulu de mais jekulu ti siga donné ka ñana ma yakono point ite kelenye ite har ta sira kelena ne ka vie réelle en ka vie réelle de point on bi siga ñanga mi ñoo na to ko jumen la e jekulu ko de o bi siga ke faare ñanda mani ñoo ntia
o bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn détruire ye o bɛ se ka kɛ fɔ aw dɛsɛra jɛɲɔgɔnya la aw dɛsɛra adamadenya la aw ni maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu i ka tɔɔrɔ ma deli ka s'aw ma ni bonya tɛ fɔ aw ka taa jugu minnu yɛrɛ aw yɛrɛ tun bɛ ka minnu kɛlɛ minnu y'aw legu réseau sanfɛ fɔ aw bɛɛ n'o kelen kelen de ka di yan honte olu y'a dan tɛ yan aw bolo k'a fɔ ko malinka ka danaya bɛ kurakuraya aw kan malinka tɔ fɔ aw ye mais non aw yɛrɛ de bɔra na aw yɛrɛ ye malinka ka danaya tɛ nin bɛɛ lajɛlen ni fɛn fɛn bɔra n'a yɛrɛ ye réseau sanfɛ malinka wallahi malinka ka danaya t'i kan ne de bɛ ka f'i ɲɛna wallahi bilahi yarɔ minnu kɔni bɛ kɛnɛ ma kɔni olu tɛ EPR ɲɛmɔgɔw tɛ o malinka ye olu de yira anw na ɲɛmɔgɔ minnu bɛ EPR la k'an k'u lamɛn mana bila yɔrɔ min ale malinka y'a bila ye mais munna de anw bɛ pan malinka famille ɲɛmɔgɔw kunna an t'olu bonya parce que olu ka dɔgɔ an bolo an b'a fɔ ko malinka de o malinka kɛlɛ min bɛ kuma mais an t'o lamɛn n'an ko an tɛ ɲɛmɔgɔw lamɛn fo malinka o ye dɔgɔyali dan de o ye de an y'a yɛrɛ de malinka an t'i bonya yɛrɛ EPR ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen dɛ an ɲɛ bɛ minnu na siti kɔnɔ an ɲɛ bɛ minnu na ye k'u bɛ malinka famille ɲɛmɔgɔya la n'an ma to olu ta la malinka famille ko kɛlɛ la n'an ma sɔn olu ta la malinka famille ko kɛlɛ la anw ta ye ko wɛrɛ de ɲinini ye mais malinka kanu tɛ bilahi malinka kanu tɛ don min na an ye aja ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa siti kɔnɔ n'o de f'u ye n ko ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan ko ninnu de ye malinka ye ɲɛmɔgɔ minnu bɛ groupe in kan yan ninnu de ye malinka ye n'aw jɔra ninnu na k'a fɔ ko non an tɛ ninnu jate n'aw ma yɛlɛ ni ɲɔgɔn ye n'aw ma taa ɲɔgɔn haiba ka taa ɲɔgɔn nɛni mun de bɛ kɛ e wajibi de o aw ɲɛ bɛ minnu na de k'u ka dɔgɔ aw ɲɛ bɛ minnu na de k'aw t'u lamɛn parce que aw t'u dɔn aw n'u ma deli ka jɛ de maa kelen ninnu de ye malinka ye wallahi ka taa États-Unis la fo diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen internationalement ninnu de bɛ ka malinka famille diriger awa ninnu de bɛ malinka kɔfɛ k'a yira malinka ye malinka de ye hali sini an b'a kɔ an bɛ sa nɔfɛ an ka nafolo n'an ka fɛn bɛɛ an y'a dɔn a da fɛ o maa kelen ninnu n'an ko k'an t'olu lamɛn olu mana kuma yɛrɛ an t'olu yɛrɛ jate c'est-à-dire an y'olu kɛ fufalakiw de ye aw ye malinka de kɛ fufalaki ye mais olu tɛ o parce que olu bɛ malinka place de la ye an b'o de degun kɔnɔ a y'an kuma sulu a y'an tɔɔrɔ a kana to n'an bɛ kuma dɛ aw ka tile privéw de don malinka ka foyi tɛ nin na mais aw y'a desi EPR ka foyi t'a la malinka famille ka foyi t'a la mais an desira ka sababu kɛ aw tacogo ani aw ka sanga ɲinitɔ la ka taa fara an juguw kan an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ tu penses qu'an b'an kunkolo labɔ k'a fɔ k'an maloyalen de tɛ an maloyalen de don parce que aw bɛ ka malinka tɔgɔ min utiliser malinka tɔgɔ min utiliser aw yɛrɛ kan aw bɛ ka malinka kanu min yira honte wallahi maloya de don malinka kanu dɔrɔn yirali aw bɛ miliyɔn ta k'a di ne ma min nafa foyi t'o la ne ye malinka de kanu ka tɛmɛ o miliyɔn kan ne tun b'o miliyɔn caman sɔrɔ malinka kanu ne min sɔrɔ la malinka kanu ne bonya min sɔrɔ la malinka kanu ne danaya min sɔrɔ la malinka kanu ne jɛɲɔgɔnya min hɔrɔnya min sɔrɔ la wallahi ka fisa ni miliyari ye miliyari bɛ ba wari bɛ ba sanu bɛ ba wallahi billahi nka aw ma sɔn ka to bonya de kɔnɔ aw ma sɔn ka to karama de kɔnɔ aw bolo o tɛ foyi ye malinka ye video kɛ bɛɛ malinka dɔn ni video kɛ de ye n y'a mɛn ko liti n ko video de don EPR ka avancer malinka famille ka fɛn wɛrɛ tɛ communication malinka ka communication maaw sɔrɔla minnu bɛ k'o dɛmɛ maaw sɔrɔla minnu bɛ k'o la avancer anw ma se ka jugu foyi sɔrɔ aw yɛrɛ la fo minnu bɛ ka malinka defa minnu bɛ ka malinka ka dite kɛ mais an bɛ taa min an bɛ taa yɔrɔ jumɛn yen de nin ye min ma fɔ anw ma yan diɲɛ dɔgɔyalen min ma fɔ anw ma n'aw ko aw anw dun awa an b'a nɔ la malinka famille b'a nɔ la a bɛ avancer hali sini ni min y'a faamu y'a faamu min m'a faamu o ye kungo ye EPR bɛ a bɛ avancer hali sini Lenxi bɛ hali sini a b'a ka video kɛ papa tɛ bɔ a la i ka kɛlɛ ta ɲɛsira la wa maa min n'a tun b'a ɲɛsira la an kumana o mama la mais depuis y'a tɛmɛ k'a fɔ ko a ta ɲɛsira la n'u bɔra n'a ye kɛnɛ ma i y'aw lamaloya a maloya o y'an bɛɛ de ta ye mais k'a fɔ ko o b'a ɲɛsira la a ta ɲɛsira la tugun dɛ n'aw b'a dabila y'a dabila n'aw t'a dabila malinka famille ka foyi t'a la foyi de t'a la fɛn fɛn ɲɛwɛlɛ n y'a fɔ tan de n ko bonya bɛ ne n'u bɛɛ cɛ mais tiɲɛ ye kɛlɛ de fila tɛ i ma ne bonya i ma malinka famille bonya mais est ce que i ye Lenxi bonya wa a dɔw ko tiɲɛ la k'u ma Lenxi bonya bɛɛ b'a dɔn Lenxi t'i man kun nin kan Lenxi ma bonya yɔrɔ min Lenxi ye maa minnu bila en place olu bɛ bonya olu ma bonya yɔrɔ min yala anw soldat kɔni tɛ o cɛ an ka tiɲɛ fɔ an ka bɔ émission kɔnɔ an ka bɔ fɛn kɔnɔ fɛn min ye nkalon ye ka maa dɔ de ka kanu minɛ ka na o defa réseau sanfɛ ka maa dɔ de ka kanu minɛ ka na kumaw bɛrɛbɛrɛ k'u fara ɲɔgɔn kan kuma minnu tɛ tiɲɛ ye a tɛ passé o
ate pasio ma do ti se ka jalagi aka tiɲɛ kan nunu fɛn kɛlɛ la ne tɛ maa si ka tiɲɛ na aka jalagi dɔɔnin na parce que don min na n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ ni jalagi tigi tun kan ka dɔn don min na malinka famille mɔgɔw y'u fara ɲɔgɔn kan Lenks ye maa minnu bila furu kɛ i ka fɔ ka bɛn kɛ munna i ma tiɲɛ bɛ bangi o kuma bɛ ban aw minnu bɛ ɲɔgɔn na aw mana ni tiɲɛ aw minnu bɛ ɲɔgɔn na ko pasira cogo min aw mana n'a tiɲɛ bɛɛ ko ko tiɲɛ bɛ n bolo bɛɛ ko ko tiɲɛ bɛ n bolo o kɛlɛ bɛ ban prévu tɛ si bolo si mana ni prévu ye anw ka réunion in kɔnɔ si mana ni prévu ye a prévu foyi mana e b'o tiɲɛ ɲini ka taa yɔrɔ jumɛn ouais parce que ne bɛ maa fɛ hali n'a sɔrɔ maa bɛ nkalon kan mɛ maa defa aja kan non ne t'a to ye ne y'u ye ɲɔgɔn dɔn Lenks de nɔfɛ maa dɔw maa tɛ o ne bɛ n ka Lenks kanu la aja don aja tɛ ne bɛ n ka Lenks kanu la ne t'a labila k'a fɔ aja n t'a labila k'a fɔ ko Fima n t'a labila k'a fɔ ko nunu parce que ne y'a dɔn ni hakilina min ye ne b'o de nɔfɛ ne ma n'i kanu jɛkulu in kɔnɔ cogo o cogo i ni ne mana bɛ jɛkulu in kɔnɔ cogo o cogo ne tɛ ɲinɛ n nakun kɔ dɛ parce que ne nakun ye de ka Lenks ka idéologie de defa k'an bɛɛ ye ŋulu jugulama ni maa min nana bi EPR kan n bɛ bɔ n ta ye min ye seko ye min ye n b'o kɛlɛ kɛ i mana kɛ cɛ o cɛ i mana kɛ muso muso ye ni maa min nana bi maninka famille kan ni maa min y'a kɔgɔ da Lenks la n bɛ yan dɛ n sigilen bɛ yan n tɛ taa n tɛ maa ci ne bɛ yan nin dɔrɔn de kama o de b'a yira maaw bolo ne bɛ dɔn mɔgɔ la de non ne n'i bɛ deli waati o waati ne bɛ n mabɔ i la kun dɔ de b'a la o ni ni maaw ma jɛra a bɛ ɲininka kelen kelen ne n'i bɛ deli waati o waati i b'a sɔrɔ o mama la de ne bɛ n mabɔ i la parce que mun na ne bɛ sira adamadenya ɲɛ ne tɛ se ka e kanu ka e kɛlɛ Lenks nɔfɛ o tɛ se ka kɛ o b'a sɔrɔ ne ni ɲinana nana nakun dɔ de nɔfɛ nakun min ne ɲinana kɔ non a ye k'aw yɛrɛ ye n'aw bɛ malinka fɛ malinka jugu aw n'olu tɛ jɛ n'aw bɛ malinka fɛ malinka minnu ye malinka nɛni ka tɛmɛ aw tɛ se ka don olu ka inboxw kɔnɔ aw n'olu tɛ se ka sigi ka baro kɛ aw tɛ se ka kɔɲɔ kɛ ni olu ye aw tɛ se ka fɛti kɛ ni olu ye ka tila kana malinka famille ɲanga sanfɛ tugun o bɛ kɛ cogo jumɛn de la o bɛ kɛ cogo jumɛn de la o tuma maa kelen ye maa fila de ye non maa kelen tɛ maa fila ye o an n'an juguw bɛɛ jɛlen don an jugu bɛɛ ka video bɛ ka taa awa an jugu bɛɛ ka commentaire an ɲa b'aw bɛɛ la a kɔnɔ ni n tɛ maninka famille kɔnɔ de ya dirigeants kɔnɔ de ya minnu faw n'u baw nɛnna kɛrɛ tɛ Lenks kɔnɔ de ya mais bɛɛ bɛ giri ni Lenks ye video kɛ bɛɛ bɛ taa partager fo bɛɛ k'a dɔn Lenks ye dan ye ka video de kɛ mais maa wɛrɛw de bɛ yen minnu bɛ ka Lenks defa maa wɛrɛw de bɛ yen minnu bɛ ka Lenks ka idéologie partager o maa kelen ninnu ni Lenks bɛɛ ye defaliko kelen de ye bɛɛ hakilinako kelen de ye mais Lenks de bɛ ta o maa kelen ninnu n ko ya anw kɛ bololafɛnw de bolo kɔfɛ fɛnw de mais an ɲɛ b'a bɛɛ la wa est ce que an kumana de ya mun an ma kɛlɛ kɛ parce que an mago t'a la an bɛ hakilina dɔ de nɔfɛ an b'o de orienter ka taa mais an ɲɛ t'a la o ye nkalon ye dɛ an ɲɛ b'a bɛɛ la aw ka kɛlɛ y'aw ka kɛlɛ de ye aw kana na kɛlɛw ɲagami anw panna fɛn caman de kunna ka se bi ma anw panna fɛn caman de kunna ka tugu Lenks kɔ anw sɔnna de fɛn caman ka kan na ka tugu Lenks kɔ o hakilina maa nana partager o anw ka hakilina o taara ka ban an donna n'o de ye maa mana partager maa nana commentaire an ka hakilina taara ne ni e ka diya e bɛ maninka fɛ e t'a ko he anw ko Lenks de e nana e mana o maninka kanu o tɛ bɔ ne la awa ne tɛ bɔ maninka kɔ e kama ko ne tɛ malinka kɛlɛ e muso kama ne tɛ malinka kɛlɛ aja kama n tɛ malinka kɛlɛ Fiman kama awa n tɛ malinka kɛlɛ maa kama ne y'o fɔ bɛɛ de o ye bɛɛ de ye ne tɛ malinka kɛlɛ cɛ foyi kama n t'a kɛlɛ muso foyi kama parce que ne bɛ nakun dɔn ne nakun ye min ye ne b'o dɔn ouais ni ɲinɛ ni nakun kɔ de aw b'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kɛlɛ k'a sɔrɔ aw tɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ de aw b'a fɛ aw nana liti min kɔnɔ aw nana hakilina min defali kama aw b'a fɛ ko hakilina in de mangoya mɔgɔw ye ayi PDC ya o bɛ avancer aw kana siga fewu anw bɛ yen b'u ka kɛlɛ la i ka jɔyɔrɔko kɛlɛ n'u ka tɔgɔko kɛlɛ n'u ka sanga ɲini ko kɛlɛ la réseau sanfɛ o ye ko wɛrɛ de ye maninka ka foyi t'a la maninka yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ko foyi yɛrɛ bɛ yen EPR ɲɛmɔgɔw t'a dɔn ko papaga yɛrɛ bɛ yen bɛɛ y'i seko de kɛ bɛɛ na min maaw de don EPR b'aw fo maninka famille b'aw fo surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya les soldats invisibles aw kan ka fɔ dɛ aw ni bonya kan ka aw ma kɛ tɔgɔ ɲininaw ye kɔmɛ anw aw ma kɛ sanga ɲininaw ye kɔmɛ anw an minnu bɛ kɛlɛ la k'an bɛ maninka ka idéologie defa an ye maninka kanu an cɛman n'a musoman bɛɛ mais taa i ka ci la dɛ aw ni maninka juguw de bɛ baro kɛ an ni maninka juguw de bɛ ka communiquer ala ma don o don aw ma kɛ anw ɲɔgɔnna ye wallahi an bɛ ka baara o baara kɛ aw de bɛ k'an dɛmɛ baara in kɔnɔ mais an ka taa nin tambo an ka taa sira kan ko n'an ye mori min sɔrɔ k'an tɛ baara da o kan dɛ k'an ye soma min sɔrɔ k'an tɛ baara da o kan dɛ ayi o ye kuma de a y'aw ka kɛlɛw kɛ anw b'a nɔ la yan
n'aw bɛnna la aw b'an sɔrɔ nɔ la awa n'aw ma bɛn la yɛrɛ anw b'a nɔ la yan nin dɔrɔn de don sali internet merci depuis ala y'a da a ka deli ka buloki kulusi ani samara don ɲɔgɔn fɛ ni buloki b'a kan ka samara ta sen na ni kulusi b'a la wa buloki ta kan wa ni buloki ni kulusi b'a la a y'a ɲininka samara ye ba kelen a tɛ kelen sɔrɔ a b'o dɔn wa ne don Mariam aw m'a ye wa cɛ ni mun n'a bara la a bɛ da Gabriel Touré la ni tɔma ɲama su t'a kɔ lahara aw m'o ye Mariam cɛ ni mun y'a faso bila ka tiɲɛ minɛ masiru ni maloya fɛ aw m'o ye Mariam wa cɛ ni mun depuis ala y'a da a ma deli ka dumuni kɛ siɲɛ 3 tile dɔrɔn a y'a ɲininka tiɲɛ Mariam cɛ ni mun a tatɔ a ko a segintɔ aw m'o ye dɛ wa filɛ Mariam cɛ ni mun a tula kɔgɔ o t'a fa aw m'o ye wa aw m'o ye ne don Mariam mais voici le fils des ancêtres mandés Mariam mais voici le fils des pères fondateurs du Mali hey bon ala kana sukoro ba kile koni tatoli dongola